Okey, kita tengok bagaimana setiap series itu terhasil. Okey, line spectrum terhasil daripada series itulah. Okey, so this is the energy. Okey, this is the first line. Okey, okay, this is the second line. This is the third line. This is the fourth line. This is the fifth line. This is the sixth line. Okay. So katalah this is n is equals to 1. This one is n is equals to 2. N is equals to 3. N is equals to 4. N is equals to 5. N is equals to 6. And ada lagi lah N is equals to 7. So kalau kita tengok, this one is energy lah, the y-axis. Okay. So kalau kalau awak tengok jarak yang saya lukis, N1 ke N2, dia jarak dia besar. Bila N2 ke N3, jarak makin kecil. 3 ke 4 makin kecil. Makin lama makin kecil saiz dia. Okey, kenapa begitu? Sebab ini daripada pengiraan yang ni lah. Kita ambil daripada formula Bohr yang pertama. Okey, nak cari berapa energi untuk setiap orbit ataupun shell lah. So pada E1 nilai dia adalah negatif 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. Pada n is equals to 2, bila substitute 2 kat sini, kita dapat negative 45 times 10 to the power of negative 18. So negative 5.45 times 10 to the power of negative 19 joule. Bila n is equals to 3, pada 3 kat sini, kita dapat negative 2.42. So kat sini negative 2.42 times 10 to the power of negative 19 joule. And pada n is equals to 4, bila substitute, then kita dapat negative 1.363 times 10 to the power of negative 19 joule. Okay, so bila kita kira beza delta, bila kita beza delta antara n equals to 2 to 1, kita dapat 1.63. 10 kuasa negatif 18. Agak besar jugalah. Bila antara 3 ke 2, antara 3 to 2, okay, nilai dia adalah ni. 3.03 times 10 of negative 19. 19 kecil sikit lah. Negatif 19. Okay, lebih kecil. So sebab tu jarak dia lebih kecil kat sini. 3 dan 2. Bila 4 ke 3, 1 darab 10 kuasa negatif 6. Maksudnya lagi kecil. Lepas tu kalau kita kira pula untuk yang kelima, dia makin lama makin kecil. So kenapa? Disebabkan oleh nilai pengiraan yang kita dapat daripada formula yang telah ditetapkan tadilah. Okey. So tadi saya cakap bila elektron itu fall daripada highest energy level, okay, to n is equals to 1. So bila dia jatuh pada n is equals to 1, okay, so bila dia jatuh pada n is equals to 1, dia tak keluar color ni. Bila dia jatuh pada n is equals to 1, bila dia jatuh pada n is equals to 1, kita akan dapat alignment series. Okay, alignment series akan produce. So this one adalah the first line of alignment series. Bila 2 jatuh ke 1. Second line of alignment series bila daripada 3 jatuh ke 1. Okay, this is the second line. This is the third line of alignment series. This is the fourth line of alignment series. Maksudnya alignment series terhasil apabila semua elektron itu daripada excited state jatuh pada n is equals to 1. Okay, so ini dia akan menghasilkan a line spectrum. Okay, this is the line spectrum. So the first line of alignment series, inilah first line of alignment. So ini adalah series of alignment lah.
So this is the first line. The second line bila jatuh daripada 3 ke 1, so dia akan dapat satu line. Once dia jatuh, dia dapat satu line. So this is the second line. Bila dia jatuh daripada 4 ke 1, kita dapat the third line. Inilah, ni second, ini third. Bila dia jatuh daripada 5 ke 1, dia akan dapat the fourth line lah. So, the fourth line pun sama. Kalau kita tengok, first dengan second besar jarak dia. Makin lama makin kecil dan makin kecil lah. Okay. So, this is Lyman series. Okay. Kalau dia jatuh pada n is equals to 2 pula. So, kalau dia jatuh pada n is equals to 2. Okay. So, dia akan automatic. Dia akan jadi a Balmer series. Kalau dia jatuh, okay, daripada 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2. Okay. So, bila dia jatuh pada n is equals to 2, dia akan menghasilkan a series juga, sama juga, tapi series yang baru. Okay, a line spectrum, di mana kita panggil dia sebagai Balmer series. Okay. So, bagaimana first line terhasil? First line of Balmer bila 3 jatuh ke 2. Okay, once dia jatuh dari 3 ke 2, dapat satu line. First line ni. Okay. Bila dia jatuh daripada 4 ke 2. Oh, 4 ke 2 confirm dia Balmer. So, ini adalah second line of Balmer series. This is the second line. Bila dia jatuh daripada 5 ke 2. This is third and this is fourth lah. Okay. So, sama juga dia akan hasilkan third, dia akan hasilkan fourth. So, lama-lama jarak dia makin lama makin dekat lah kat sini. And sama juga bila dia jatuh pada n is equals to 3, maka kita akan dapat Paschen series. Okay. Bila dia jatuh pada n is equals to 4, dia akan dapat a bracket series. And bila dia jatuh pada n is equals to 5, kita akan dapat a P-Fun series. Dia ada beberapa series jugalah kat sini. Ada beberapa line yang akan produce. So, kalau kita tengok balik dekat sini, okay, pada sini, okay. So, inilah tadi. So, Lyman, Balmer, Paschen, bracket dan juga P-Fun. Okay, ada beberapa. So, once dia jatuh, dia akan dapat this line of series. Inilah tadi. Okay, first line of Lyman. Ni Lyman. So, dia jatuh bila n2 ke 1. Second, bila 3 ke 1. 4 ke 1, 5 ke 1. Bila Lyman, maksudnya semua ke 1. Bila saya tukar kat sini kepada Balmer, maka semua akan jadi, semua jatuh pada n is equals to 2. Macam tu lah. Okay, so dekat sini pula dia kata delta E increase, frequency increase, wavelength decrease. Okay, yang ini kita dapat daripada formula number 5. Delta E is equals to HC over lambda. Okay, ataupun formula number 3, delta E is equals to HV, ataupun yang keempat adalah C over lambda. H is equals to V. V is equals to C over lambda. Okay. So, kat sini berkaitan antara ni. Saya stop dululah.